Morning guys. Adigali kita sa may Boracay sa akong ginasudlan nga trabaho. So, Casino at Boracay. So, ading area guys. Building. Adi sa yapak. Adi ang casino area. Adi ko sa 5th floor. Guys. Magandang casino area. Sa 3rd floor. Casino area. Casino area Boracay. Magandang casino at Boracay guys. Sa Banuait Malay. Bali 6th floor dyan guys, nga building. So, good morning lang, tanan. Shout out lang galing sa tanan sa mga followers ko. Good morning, good morning.